Good evening everyone. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jason Shim, Crown Master dari Atomy America. Yes. Sangat senang dapat bertemu dengan Anda semula pada malam hari ini. How's everybody doing? Apa kabar semuanya? Are you guys excited? Apakah semuanya excited atau bersemangat? I'll tell you one thing tonight. Saya akan mengatakan satu hal malam ini. You cannot go to sleep tonight. Pardon me? You cannot go to sleep tonight. Anda nggak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Especially if you hear my lesson today. Sorry. Especially if you hear my lesson today. Oh, I'm sorry. Khususnya kalau Anda mendengarkan dengan seksama ya tentang materi saya hari ini. And if you take the pomegranate 2 times a day today. Dan sudah dijelaskan ya 2 kali. I was listening to the product presentation today. Pardon me, sir. I was listening to the product presentation today. Saya mendengarkan beberapa presentasi pada hari ini. I figured the pomegranate is good for men too. Bahwa pomegranate juga bagus untuk para pria. Okay, now, how many people wants to make a lot of money today? Okay, the lesson number 1. Pelajaran nomor 1. When the speakers ask you something, just say yes. Ketika pembicara bertanya sesuatu, katakan aja iya pokoknya. How many people wants to make a lot of money today? Okay, that's a power of education. Kekuatan Pak Jason berfungsi ya. We have 2 different kind of income. One is labor income, the other one is system income. Sorry, sir, it's not clear. The sound is not clear from my side. We have 2 different kind of income. Number 1 is labor income, the other one is the system income. Kita mengenal 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan labor atau pendapatan aktif ya, dan juga pendapatan sistem. Which one do you want? Mana yang Anda mau? System income, right? Pendapatan sistem kan? Most people want system income. Hampir semua orang pengennya itu pendapatan sistem. But most people cannot get it. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Most people are working on labor income. Semua orang atau kebanyakan orang tuh bekerja untuk mendapatkan pendapatan pekerja atau labor income. What's the problem with the labor income? Apa sih masalahnya dengan pendapatan pekerja? Once you stop working, the income stops. Ketika Anda berhenti bekerja, pendapatan Anda juga berhenti. And can network marketing give you a system income? Apakah network marketing atau MLM dapat memberikan Anda pendapatan sistem? Change. Oh, okay. Yes or no? Yes but no. Ya, tetapi tidak. Why? Kenapa? Because network marketing was designed to give you a system income. Karena network marketing didesain untuk memberikan Anda sistem, income system, pendapatan sistem. But not many people make a system income. Sorry? But not many people making system Tetapi income. tidak semua orang bisa mendapatkan pendapatan sistem. If you work with the network marketing, you maybe make a system income, but once you stop working with the network marketing, the income stops as well. Ketika Anda menjalankan bisnis network marketing, ketika Anda sedang tidak menjalankannya pun, maka pendapatan akan datang dengan sendirinya. Here's the evidence. Saya tunjukkan beberapa buktinya. Network marketing has started in 1946. Network marketing diciptakan pada tahun 1946. Almost 80 years. Hampir 80 tahun. But their sales volume is $200 billion. Dan mereka sudah menghasilkan miliaran dolar. But this $200 billion is from 10,000 network marketing companies around the world combined. Ini adalah perpaduan dari seluruh network marketing di seluruh dunia yang disatukan. But if you look at Walmart, tapi ketika Anda melihat Walmart,
They started in 1962, Mereka berdiri pada tahun 1962, but their sales revenue is $600 billion revenue alone. mereka sudah menghasilkan sekitar 600 billion dolar atau sekitar 600 miliar rupiah. And if you look at Amazon, Dan ketika Anda melihat Amazon, they are doing $500 billion revenue already, mereka menghasilkan 500 billion dolar atau If- 500 miliar dolar. even though they started in 1994. Mereka memulainya sejak 1994. What's the difference between these two different groups? Apa yang membedakan? The answer is voluntary reorders. Adanya pembelian ulang secara sukarela. Do you have a Walmart here in Indonesia? Apakah Anda ada Walmart di Indonesia? Do you have a 7-Eleven in Indonesia? Ada 7-Eleven di Indonesia? So if you go to 7-Eleven, do you have to pay any joining fee? Apakah ketika Anda pergi ke 7-Eleven Anda harus membayar biaya untuk bergabung? Once you go to a 7-Eleven, do you have to buy $200, $300 every month? Ketika Anda pergi ke 7-Eleven Anda menghabiskan 20.000 dolar sebulan? 200.000 sebulan. Or do you have to pay annual fee every year? Atau Anda harus membayar biaya tahunan? No. Tidak ya. People are going to 7-Eleven whenever they want to go and they want to buy whatever they want to buy. Orang-orang pergi ke 7-Eleven kapanpun mereka mau dan pada saat mereka ingin membeli apapun. But why for almost 80 years, network marketing company make you to buy certain amount of money every single month as an obligation? Tapi sudah 80 tahun kenapa network marketing ini bisa membuat Anda untuk terus membeli? That's why Atomy is here. Itulah mengapa Atomy itu ada. Atomy has an absolute quality with absolute price. Atomy memiliki produk yang absolut dan juga harga yang absolut. This is the driving engine of Atomy. Sorry? This is the driving engine of Atomy. Ini adalah bahan bakar yang dimiliki oleh Atomy. Because we have absolute quality, absolute price, we will be the #1 company in the whole world. Karena kita punya harga yang absolut dan kualitas yang absolut, kita akan menjadi nomor 1 di dunia. Of course, every company says their product is better. Tentu saja setiap perusahaan mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Every single company says their product is better. Tentu saja perusahaan saya produknya adalah yang terbaik. Of course, Atomy product is better too. Sorry? Of course, Atomy product is better too. Oh, tentu saja produk Atomy baik juga. But are we satisfied with just better than them? Tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari mereka? We are not satisfied just better product. Kita tidak sekedar puas memakai produknya. We say absolute quality. Kita mengatakan kualitas yang absolut. Absolute quality means we are making it better and better until we cannot make any better. Absolut kualitas absolut artinya kita membuat produk yang terbaik, dan terus yang terbaik. So the quality is absolutely high. Even the future technology cannot compare with us. Jika kualitas ini baik, maka di masa depan kita akan dapat berkompetisi. With that quality, Dengan kualitas itu, we decide the price. We decide the price with the quality. kita dapat menentukan harganya. Can we make it cheaper? Apakah bisa menjadi murah? We make it cheaper then. Kita akan jadikan murah. We make it cheaper until we cannot make any cheaper. Kita jadikan murah sampai kita bisa lebih murah. That's absolute price. Itu adalah absolute price atau harga yang mutlak. So simply, if we have absolute quality with absolute price, we will be the #1 no matter what. Tentu saja ketika kita bisa menerapkan harga yang mutlak dan kualitas yang mutlak, kita akan menjadi yang nomor 1. If you look at this chart, Kalau Anda melihat pada chart atau tabel itu, Atomy is putting a lot of money for manufacturing cost. Atomy mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya rata-rata biaya produksi. About 45% of the money you spend goes to the quality. 45% biaya diperuntukkan untuk kualitas. But if you look at other companies,
Tapi ketika Anda melihat perusahaan yang lain, most of the money goes to advertising, making samples, and running the stores. hampir semua biaya mereka keluarkan itu adalah untuk iklan, sampel, dan toko. Do you know American football? Apakah Anda tahu sepak bola Amerika? Do you know the final game of American football? Do you know the final game of American football? Apakah Anda tahu bagaimana permainan terakhir dari sepak bola Amerika? They call Super Bowl. They call it Super Bowl. Mereka disebut sebagai Super Bowl. So if you want to advertise on the Super Bowl, Ketika Anda ingin beriklan di Super Bowl, do you know how much you have to pay? berapa yang harus Anda keluarkan? Anda tahu? $7 million for 30 seconds. $7 miliar hanya untuk 7 detik. Is it a lot of money or a small amount of money? Itu uang yang banyak atau sedikit? The other year, Kia did a 1-minute commercial. The other year, Kia, you know Kia, did a Kia. 1-minute commercial. Oke, jadi Kia adalah perusahaan yang komersial. So, guess how much they spent? Coba tebak mereka mengeluarkan berapa? They spent $14 million for the Mereka- commercial. Mereka mengeluarkan $14 miliar untuk promosi. It's a lot of money or a small amount of money. Itu banyak atau sedikit? So how many years do you have to work to earn $40 million? Berapa lama Anda harus bekerja untuk menghasilkan 14 miliar? Or should I ask you, how many lifetime do you have to work to make a $40 million? Atau berapa lama hidup Anda yang harus Anda habiskan untuk menghasilkan 14 miliar? But they are spending that much money in 1 minute to make a commercial. Tapi mereka hanya menghabiskan 1 menit saja untuk uang 14 miliar tersebut. Why do they spend a lot of money on commercial? Mengapa mereka mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk iklan? Because they want to be famous. Karena mereka ingin menjadi terkenal. Because people have a tendency to buy famous brand name. Mereka, orang-orang itu sukanya membeli barang-barang itu yang terkenal. Let's say there's a two different kind of toothpaste. Kita lihat misalnya ada 2 mobil. One is famous brand name, the other one is you never heard about it. Satu mobil itu dengan merek terkenal, satunya tidak terkenal. Which product would you choose? Produk mana yang akan Anda pilih? Famous brand name. Yang terkenal ya. They know that. Mereka sudah tahu itu. That's why they are spending a lot of money on commercial. Itulah mengapa mereka menghabiskan banyak uang untuk komersial atau iklan. So, this is a lot of money. Who's paying for this money? Siapa yang bayar biaya ini? Consumers. Konsumen. You are paying for it. Anda yang membayarnya. And I'm living in New Jersey in America. Saya tinggal di New Jersey, Amerika. In New Jersey, there's a big shopping mall called American Dream Mall. Di sana ada supermarket yang sangat besar dan terkenal namanya Dream Mall. It's a very, very fancy department store. Sangat-sangat fancy. Supermarket yang fancy. In the mall, if you want to rent a store, very small store like this, Di dalam mall itu apabila Anda ingin menyewa satu petak kecil, do you know how much you have to pay for the rent? berapa harganya Anda tahu? $20,000 minimum. $20.000 minimal. It's a lot of money or a small amount of money? Mahal tidak? A lot of money. $20,000 a month that they have to pay for the rent every single month. Ya, sangat mahal sekali. $20.000 mereka harus bayar setiap bulannya. Do you know who's paying for this rent? Anda tahu siapa yang harus membayar semuanya itu? Consumers. Konsumen. So whatever money you pay for the other companies is not coming back to you for yourself. Nah, jadi ketika Anda membayar semuanya itu, tetapi semuanya itu tidak kembali kepada Anda. So which brand name would you choose? Atomy or other brand name? Jadi manakah yang akan Anda pilih? Brand lain atau Atomy? Yes. So let's say hypothetically we have two different groups. Mari bayangkan ada 2 grup. Each group has 1,000 people and each person spending $1,000 a month. Satu grup
ada 1.000 orang yang menghabiskan sekitar $1.000 setiap bulannya atau 16 juta. So each group is spending $1 million a month. Jadi masing-masing grup menghabiskan sekitar 16 miliar setiap bulan. So if you spend the $1 million the regular way, traditional way, very small value comes back to you. Jadi ketika Anda membayar untuk perusahaan yang lain, maka hanya sedikit yang akan kembali kepada Anda. And you don't have no money back. Atau bahkan tidak ada uang yang kembali kepada Anda. So if you spend your money for the famous brand name, where the money goes? Jadi ketika Anda menghabiskan uang Anda untuk brand terkenal, kemanakah perginya uang Anda? Nobody knows. Gak ada yang tahu. The money goes to the top, somewhere in the very top. Jadi uang-uang tersebut akan pergi ke orang-orang yang paling atas. But let's take a look when you spend $1 million through Atomy. Tapi ketika Anda menghabiskan 16 miliar, menghabiskan jutaan di Atomy, about a lot of value comes back to you for yourself. Ada nilai sekitar 720 juta yang kembali kepada kita. And also about $350,000 coming back to you for your local community. Dan 5 miliar kembali kepada komunitas kita. So which one helps your local community? Jadi komunitas mana yang punya keuntungan paling banyak? Atomy. Because this is real money. Sorry? This is a real money. Karena ini adalah betul-betul uang. With this money you could buy your house. Dengan uang ini Anda dapat membeli rumah Anda, You could buy your car. mobil Anda, You could go to vacation. Anda dapat pergi liburan, You could have a fine dining with your loved ones. Anda dapat ngedate dengan pasangan Anda yang Anda cintai. Because this is actual cash. Karena ini adalah betul-betul cash yang bisa diterima. Atomy is not giving you a coupon. Atomy bukanlah seperti kupon. So if you spend your money Jadi ketika Anda mengeluarkan uang untuk Atomy, then actually the local people will get the benefit. maka orang-orang lokal akan mendapatkan manfaatnya. So what do you have to do? You have to become the advertisement. You have to become the sample. You have to become the store. Ya, Anda harus menjadi iklan untuk diri Anda, untuk produk Anda. Kemudian Anda juga menjadi sebuah sampel dan juga toko. This is how much you have to spend to raise one child in America. Ini adalah biaya yang dihabiskan untuk membesarkan seorang anak di Amerika. They said about $233,000 to raise one child. Sekitar hampir 4 miliar rupiah. And it's not even including the college. Termasuk biaya untuk, It's not even including the college. Tidak termasuk biaya untuk kuliah. And it's the data from 2017. Data ini adalah dari tahun 2017. So that means this price is before the inflation. Ini adalah proses yang terjadi sebelum terjadinya inflasi. So now they say it'll be about $1 million to raise child now. Jadi mungkin lebih banyak untuk membesarkan seorang anak sekarang daripada yang itu. Is it a lot of money or small amount of money? 3 miliar itu sedikit atau banyak? It's a lot of money. Banyak ya. But does it guarantee their success if you spend a lot of money for your children? Apakah ini menjadi garansi anak Anda akan sukses dengan mengeluarkan uang sedemikian banyak? No, so don't spend too much money for your children. Jadi jangan keluarkan uang terlalu banyak untuk anak Anda. And here's another graph that I want to show you. Dan silakan lihat data lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. If you born 1940, kalau Anda lahir pada tahun 1940, your chance to become richer than your parents is your chance to become richer than your parents is more than 90%. Kesempatan Anda untuk lebih kaya daripada orang tua Anda adalah sebesar 90%. What does that mean? Apa artinya? If you born 1940, just follow what they teach you. Kalau Anda lahir pada tahun 1940, dengarkan saja pengajaran mereka. Just keep doing what they are doing. Lakukan saja apa yang mereka katakan atau lakukan. Just go to school, study hard, and get a job. Pergi saja ke sekolah,
kemudian terus dan dapatkan pekerjaan. then more than 90% you will be richer than your parents. Dan 90% Anda pasti akan lebih kaya daripada orang tua Anda. But if you born 1984, Tetapi ketika Anda lahir pada tahun 1994, your chance to become richer than your parents is only like a 50%. kesempatan Anda untuk lebih kaya daripada orang tua Anda hanyalah 50%. So what if you born 1990? Bagaimana jika Anda lahir tahun 1998? What if you born 2000? 2000. What would be your chance to become richer than your parents? Apakah anak Anda dapat menjadi lebih kaya daripada Anda sebagai orang tuanya? It will be less and less and less. Yang ada adalah semakin kecil dan semakin kecil kemungkinannya. So unfortunately, it will be more difficult to be successful these days. Sayangnya, semakin sedikit orang yang bisa sukses sekarang ini. So here's things that I saw from the Facebook. Silakan melihat tentang tabel ini ya, apa yang mereka jual. They said Apple is not only selling the phones, they are selling the innovations. Apple tidak hanya menjual HP, tetapi juga menjual inovasi. Rolex is not just selling the watches, but they are selling the status. Rolex tidak hanya menjual jam, tetapi menjual status sosial. Anybody drink Coca-Cola? Ada yang minum Coca-Cola? Raise your hand if you drink Coca-Cola. Oh man, Coca-Cola is bad. Coca-Cola itu nggak baik ya. If you drink Coca-Cola, money goes to America. If you drink Coca-Cola, money goes to America. Kalau Anda minum Coca-Cola, uang Anda itu akan terkirim ke Amerika. Don't drink Coca-Cola. Jangan minum Coca-Cola. But they are selling happiness. Tetapi Coca-Cola ini menjual kebahagiaan. So people are drinking Coca-Cola, that means they are depressed. Jadi orang minum Coca-Cola mungkin karena sedang stres atau depresi. And they talk about Tesla, Lego, Nike, they are selling the intangible things. Ya, jadi Nike tidak hanya menjual sepatu ya seperti tadi, tapi juga menjual intangible things. Inovasi. Okay, skip. What is Atomy selling then? Apa yang Atomy jual? Atomy is not just selling the products, but in my opinion, we are selling the opportunity. Dalam pikiran saya, Atomy itu tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual kesempatan. If you try to get an opportunity from regular store, apakah ada kesempatan dari toko yang lain? Let's say you try to open a hair salon. Mari pikirkan ketika pura-puranya kita mau membuka salon. What do you need? Apa yang Anda butuhkan? You need money first. Anda butuh uang kan? So you got the money. So dari mana uangnya? And you open the hair salon. Untuk membuka salon rambut. But you never cut a hair before. Sorry? You never cut the hair before. Anda tidak pernah potong rambut sebelumnya. So let's say Anita came to my hair salon. Misalnya Bu Anita datang ke salon saya. So I tell Anita, thank you for coming my hair salon, but today is my first time cutting the hair. Bu Anita, terima kasih sudah datang ke salon saya, tapi hari ini saya tidak motong rambut. But if you continue coming, I'll be better and better. Tapi ketika Anda datang terus menerus, Anda akan menjadi lebih baik. Do you think I'll be successful? Anda pikir saya bisa sukses? No. Even if you have money, you have to have a skill. Kalau Anda perlu uang, Anda juga perlu kemampuan atau skill. Even if you have a money and skill, still doesn't guarantee your success. Uang tidak menjamin kesuksesan Anda. So the opportunity outside is not easy to get. Jadi kesempatan di luar itu tidak mudah untuk didapatkan. But the opportunity in Atomy is for everyone. Tetapi kesempatan atau peluang di Atomy adalah untuk semua orang. What does it require for you to become Atomian? Apa yang Anda perlukan untuk menjadi member Atomy? We don't require anything. Kita tidak memerlukan apapun.
We don't care who you were, Kita tidak bertanya siapakah kamu. and we don't care who you are. Sorry. We don't care who you were and who you are. Oh, kami tidak peduli siapapun Anda dan dari mana Anda. You just have to be 18 years old and that's older than that. Anda hanya perlu berusia 18 tahun atau lebih tua dari itu. You don't have to have a lot of education. Anda tidak memerlukan pendidikan khusus. You don't have to be handsome like me. Anda tidak perlu ganteng seperti saya. You don't have to be handsome like a Chris. Anda tidak perlu menjadi ganteng dulu seperti Pak Chris. You don't have to have a lot of money. Anda tidak perlu banyak uang. You don't even have to have a sales skill. Anda tidak perlu skill khusus. You just have to be a person who wants to make a success. Anda hanya perlu menjadi orang yang ingin sukses. Then you will have opportunity. Jadi kesempatan di Atomi adalah untuk semua. I'm about to show you a video. Saya akan menunjukkan sebuah video. This is a video from Panama. Video ini adalah dari negara Panama. Panama is not open yet. Atomi di Panama belum ada atau belum dibuka. But one of my member called me January 2024. Tapi ada yang menelpon saya pada bulan Januari 2024. She called me, Jason, I know you're busy, Jason, saya tahu Anda sibuk. but I'd like to make an appointment with you. Tapi ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. But since you're busy, can I make an appointment with you 1 year later? Sorry, sir. I have to be right next to you. So, I know you're busy, but can I make an appointment with you 1 year later? Saya tahu Anda sibuk, tapi bisakah kita membuat janji bertemu tahun depan? I said, 1 year later, I cannot say no. 1 tahun mendatang, aduh saya tidak bisa berkata tidak. So I asked her, why? Saya bertanya, mengapa? She said, please come to Panama. Tolonglah datang ke Panama. I said, Panama is not open. Why should I go? Di Panama belum ada Atomi, kenapa saya harus ke sana? She said, people are waiting for you to listen your story. Semua orang menunggu Anda untuk mendengarkan kisah Anda. I said, I don't know what to talk because it's not open yet. Saya nggak tahu harus ngomong apa karena belum buka. But I said, okay, I'll go. Tapi baiklah saya akan pergi. I thought maybe 10 people, 20 people, or maybe 50 people. Saya pikir hanya akan ada 10, 20 atau mungkin 50 orang. I'm just going to give them some inspiration and motivation. Saya hanya ingin memberikan inspirasi dan motivasi saja. But you know what? Tapi Anda tahu, More than 900 people came. hampir 900 orang datang. They gave me more motivation. Mereka lah yang memberi saya lebih banyak motivasi. They gave me more inspiration. Mereka memberi saya lebih banyak inspirasi. And a lot of people were crying. Dan banyak orang menangis. A lot of people were appreciating. Banyak orang menghargai. They appreciate to the products that they use. Mereka sangat menghargai produk yang mereka gunakan. And they were appreciating for the opportunity someday they will get. Dan mereka menghargai kesempatan yang mungkin suatu hari nanti mereka bisa dapatkan. And one of the person, he'll be in the video. Dan satu orang yang akan ada di video, He was using Hemohim. dia sudah mengonsumsi Hemohim. He had a leukemia. Dia menderita leukemia. But after he used Hemohim, his leukemia got a lot better. Tetapi setelah mengonsumsi Hemohim, leukemianya menjadi membaik gitu ya. And he used to be a famous singer. That's what they say. Dan sebelumnya dia adalah penyanyi yang sangat terkenal. So he made a song about Hemohim. Jadi dia menciptakan sebuah lagu tentang Hemohim. And the singing is in the video too. Dan lagunya ada di video ini. So let's take a look at the video. Jadi mari kita lihat videonya. Panamá, ¿estamos listos? Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy Panamá brilla. Hoy brilla para muchos de nosotros que no pensamos ya que los sueños de nosotros iban a ser realidad. Pero hoy puedo decirlo yo de corazón que Atomy trajo los sueños de nuestra vida y vamos a ser exitosos y vamos a poder hacer lo que nosotros teníamos
sueños en una gaveta a mi olvido, pero hoy lo vamos a lograr, porque Atomy vino a Panamá para eso. Hoy te alabo con mi voz desde el principio hasta el fin y le doy gracias a Dios porque ya tengo emoji. Hoy les traje algo que ustedes pueden soñar sin tener que gastar dinero, sin tener que dejar su familia, sin tener que dejar sus hijos, sin tener que subirse en el tren de la muerte. Pueden quedarse aquí en Panamá y tener sus sueños cumplidos. ¡Vamos, vamos, vamos! You know why I got inspired? Anda tahu bahwa saya terinspirasi Because she was telling me this. karena dia mengatakan kepada saya, You know what, Jason? kamu tahu Jason, People are leaving their family to get the opportunity. banyak orang meninggalkan keluarga mereka demi sebuah kesempatan. And people are leaving their children behind to get the opportunity. Dan banyak orang meninggalkan anak-anak mereka untuk mendapatkan kesempatan. And people are risking their lives to cross the borders to get the opportunity. Dan orang-orang pergi mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan. A lot of people in South America, Banyak orang di Amerika Selatan, they don't have an opportunity. mereka tidak punya kesempatan. They have to leave their house to get the opportunity. Mereka harus meninggalkan atau pergi dari rumah untuk mendapatkan kesempatan. Some people are leaving their children behind so that they can get the opportunity. Mereka meninggalkan anak-anak mereka supaya mereka dapat mendapatkan kesempatan. And some people even risking their lives to get the opportunity in America. Dan bahkan sebagian orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan kesempatan di Amerika. As a matter of fact, a lot of people are dying crossing the borders in America. Banyak orang meninggal ya karena bekerja di Amerika. But she said, Tapi dia berkata, you know what, Jason? Anda tahu Jason, If Atomy comes to Panama, kalau Atomy datang atau buka di Panama, they don't have to do this. mereka tidak harus melakukan semuanya ini. That's so fortunate. Sorry? That's so fortunate. Mereka sangat beruntung. It'll be blessing if Atomy comes to people. Akan sangat menjadi berkat apabila Atomy itu datang. Still, Panama is not open. Tapi masih tetap di Panama itu belum buka. But they are hoping someday Atomy comes to Panama. Tapi mereka berharap suatu hari nanti Atomy buka di Panama. They are so appreciating that someday Atomy will come to Panama. Mereka sangat-sangat menghargai bahwa suatu hari nanti Atomy itu buka di Panama. Let me ask you this. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Aren't you feel blessed that you have Atomy in Indonesia? apakah Anda merasa bersyukur ada Atomy di Indonesia? Atomy is changing many people's lives already. Atomy adalah pengubah hidup banyak orang. So why do we do Atomy? Jadi mengapa kita harus mengerjakan Atomy? Because we want to make $1 million, $100,000 a month as a residual income. Karena kita ingin menghasilkan sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah untuk pendapatan pasif. Is $100,000 every month is a lot of money or small amount of money? Apakah 100.000 ini uang yang kecil atau uang yang besar? Huh? That's okay? Not bad? It's a lot of money, yes or no? Yes, it's a lot of money, right? But why do we need a residual income? Tapi kenapa sih kita itu perlu pendapatan pasif? Number one, people are living too long. Nomor satu, orang itu hidup terlalu lama. His name is David Sinclair. He's a medical professor from Harvard University. Jadi Dr. David Sinclair adalah seorang Medical professor from Harvard University. Profesor di bidang kedokteran dari Harvard University. And according to his study, dan menurut hasil studinya, people are living easily 120 years old now. Orang-orang itu hidup dengan mudah sampai ratusan tahun.
See, when I see you now, mostly we are all age of 30s, right? Sorry. When I see them from here, they look like an age of 30s. Oh, Anda kalau dalam pandangan Mr. Jason adalah berusia 30 tahunan, betul? So if you are age of 30s, you will live at least 120 years old or more. Jadi kalau Anda berusia 30 tahunan, Anda itu sebetulnya dapat hidup hingga 120 tahun ke atas. Now, people say if you are a newborn baby, we have a lot of babies running around today, right? They're gonna live up to 150 years, not 140 anymore. Jika bayi baru lahir, mereka punya kesempatan hidup sampai 140 tahun. People are living longer and longer. Manusia itu hidup semakin lama dan semakin lama. Is it a good thing or bad thing? Itu sesuatu yang baik atau buruk? Huh? Good? Bad. Buruk. It depends on the situation. Tergantung pada situasi ya. If you have three things, it's a good. Kalau Anda punya 3 hal ini, maka itu baik. Number 1, money. Nomor 1 adalah uang. Number 2, health. Nah, nomor 2 adalah kesehatan. Number 3, good relationship. Nomor 3 adalah relasi. If you have all of these three, it's blessing to live that long. Kalau Anda punya 3 hal ini akan menjadi sangat menjadi berkat kalau Anda hidupnya lama. But if you miss even one of these, it'll be bad. Tapi kalau Anda tidak punya salah satu dari ini, maka hidup Anda buruk. Let's say you have a lot of money, you have a health, but nobody likes to spend time with you, even your spouse. Bayangkan Anda punya uang dan juga sehat, tapi Anda tidak punya relasi untuk menghabiskan hidup Anda. Is that a good thing? Apakah itu hal yang baik? No. Right? Let's say you have a lot of money, you have a lot of friends, but you are sick, lying on the bed. Bayangkan Anda punya banyak uang dan teman, tapi Anda sakit di kasur. Is that a good thing? Apakah itu sesuatu yang baik? No. So you need all of these three. Jadi ketiganya ini harus ada. The number 2 reason is this. Nomor 2 adalah ini ya. Jeremy Rifkin, he said, the end of work. Jeremy Rifkin berkata, ini adalah akhir dari pekerjaan, sebuah pekerjaan. So let me read the newspaper for you. Here's what happens when people are rendered powerless and hopeless by a technological society that no longer needs human labor. Ya, ini yang terjadi ketika orang-orang putus asa karena pekerjaan mereka dikerjakan oleh atau digantikan oleh teknologi. People are living longer, but because of the technology, they don't need human labor anymore. Orang-orang hidup lebih lama, tetapi karena semuanya digantikan oleh teknologi, mereka nggak ada yang bisa untuk dilakukan. This is what happens in China. Ini adalah apa yang terjadi di Cina. Hello? Yes. 7 million rideshare drivers losing jobs overnight in China. 7 juta supir kehilangan pekerjaan hanya dalam waktu semalam di Cina ya, di Tiongkok. Do you think that's happening only in China or all over the world? Kira-kira itu hanya terjadi di Tiongkok atau di seluruh dunia? It's all over the world. Di seluruh dunia. Do you know yellow taxi in New York? Apakah Anda tahu yellow taxi di New York? Have you ever ridden a yellow taxi in New York? Ada yang tahu yellow taxi di New York? Some of you, okay. You know, yellow taxi is very famous. Yellow taxi sangat terkenal di sana. They're making good money. Mereka They- menghasilkan banyak uang. They used to make a good money. They used to make a good money. Mereka menghasilkan banyak uang. Because only certain numbers of yellow taxi were allowed in New York. Tapi hanya ada satu taksi ya yang diizinkan di New York. So if you want to get into the yellow taxi business in New York, you have to buy their license. Jadi kalau Anda ingin berbisnis yellow taxi atau taksi kuning di New York, Anda harus membeli license atau izin operasional. So you have to buy this license for more than $1 million. Anda harus membeli lisensi untuk jutaan dolar. Just the license to drive a yellow taxi in New York costs you more than $1 million. Hanya untuk mendapatkan izin operasional, Anda harus membayar jutaan di New York. But all of a sudden, Uber came along. Sorry? All of a sudden, Uber came along. Uber. Oh, You know Uber? tidak lama kemudian datanglah Uber.
So with this Uber, you don't need this license anymore. Di Uber kita tidak perlu yang namanya license atau izin operasional. If you just have a driver license and have a car, then you could be in taxi business in New York. Yang penting Anda punya surat izin mengemudi, Anda bisa menjadi supir Uber di Amerika, di New York. So those people who pay more than $1 million to buy yellow taxi license, some of them commit suicide. Suicide. Jadi orang yang membayar jutaan dolar untuk sebuah izin operasional itu memutuskan untuk suicide, bunuh diri. Maaf. Suicide. You know suicide, right? It's a sad story actually. Ini sebetulnya adalah kisah yang sedih. Because of the technology, people are losing their job. Karena teknologi orang kehilangan pekerjaan. Now what happened? What's going on? Mari kita lihat apa yang terjadi. Because of the robo-taxi now, Karena adanya robot taksi sekarang, Uber drivers are losing their job now. supir Uber kehilangan pekerjaannya juga. Robot taksi ini taksi yang tanpa supir. This is a screenshot that I got from the YouTube. Ini adalah informasi yang saya dapat dari YouTube. Now Uber drivers got angry. Sekarang supir Uber itu marah. So they called one of the robo-taxi and they break it and they put fire on it. Jadi mereka mendatangi para supir robot taksi dan menghancurkan mobilnya dan menghancurkannya. Do you think if they continue breaking this robo-taxi, they're gonna stop developing the technology? Apakah Anda pikir ketika mereka menghentikan robot taksi, mereka akan menghentikan teknologi? No, they don't care. They just continue developing new technology. Mereka tidak peduli, mereka akan tetap terus mengembangkan teknologi. The keyword for 2025 is uncertainty. Di tahun 2025 ini yang ada adalah ketidakpastian. Nobody knows what's gonna happen in the future. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Because of AI, because of protectionism, because of climate change. Karena AI, karena proteksionisme, perubahan iklim. Because of this, nobody knows the future. Karena hal-hal inilah tidak ada yang tahu masa depan. I have 4 children. Saya punya 4 anak. And I asked one of my son, Dan saya bertanya kepada salah satu anak saya, son, Nak, what do you want to be in the future? kamu ingin jadi apa nanti? He loves to play game. Dia suka bermain game. And he said, I don't know. Dia berkata, saya tidak tahu. I think that is right answer. Saya pikir itu adalah jawaban yang tepat. Who knows? Siapa yang tahu? The future is nobody knows. Gak ada yang tahu masa depan. Do you know? Apakah Anda tahu masa depan Anda? Do I know? Apakah saya tahu? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. But today I want to show you a law of anyway. Tapi hari ini saya menunjukkan kepada Anda sebuah hukum tetap. According to this law of anyway, Berdasarkan hukum ini, let me ask you something. izinkan saya bertanya sesuatu. Do you brush your teeth? Raise your hand if you brush your teeth today. Angkat tangan kalau Anda menggosok gigi Anda. Oh my God, not everyone. Do you take a shower? Apakah Anda mandi? Raise your hand if you take a shower. Angkat tangan kalau Anda mandi. Oh my God, still not everyone. Do you do the dishes? Apakah Anda mencuci piring? Do you do laundry? Mencuci baju? Do you go bathroom every day? Pergi ke toilet setiap hari? You better be going bathroom every day. Lebih baik Anda pergi ke toilet setiap hari ya. Do you take vitamins every day? Anda mengonsumsi vitamin setiap hari? Do you use cosmetics every day? Anda menggunakan kosmetik setiap hari? We are doing this every day anyway. Kita menggunakan hal-hal ini setiap hari. Raise your hand if you plan not to take a shower if you have a less income. Angkat tangan kalau Anda tidak mandi. Raise your hand if you plan not to take a shower if you have a less income. Angkat tangan kalau Anda berencana untuk tidak mandi dan memiliki income yang sedikit. Oh, Ada yang rencana tidak mandi dan income-nya sedikit. you don't want to take a shower if you have a less income?
Raise your hand if you plan not to go to bathroom every day if you have less income. Angkat tangan kalau Anda berencana untuk tidak pergi ke toilet dan income Anda kecil. Thank God nobody. Sorry? Thank God nobody's plan. Puji Tuhan ya, semua orang tidak punya planning seperti itu. So these are the things that we have to do every single day no matter what situation. Jadi ini adalah hal-hal yang kita akan lakukan, tetap lakukan setiap hari, tidak peduli apapun yang terjadi. And also we have to make money anyway too. Dan tentu saja kita dapat menghasilkan uang dari sini. Raise your hand if you don't have to make money. Angkat tangan kalau Anda tidak harus mencari uang. Except for the children. Kecuali untuk anak. Nobody. Tidak ada ya. We all have to make money anyway. Kita semua harus bekerja menghasilkan uang. So what if we combine these two things together? Jadi bagaimana kalau kita mengkombinasikan semua hal ini bersama-sama? That becomes atomy. Itu akan menjadi atomi. By using this product, you are making money. Dengan menggunakan produk-produknya Anda menghasilkan uang. If you try the product, kalau Anda mencoba produknya, you're gonna like it. You're gonna like it. Anda akan menyukainya. If you like it, continue using it. Kalau Anda menyukainya, Anda akan terus-terusan menggunakannya. But what if you love it? Tapi bagaimana ketika Anda sangat menyukainya? Ladies, what do you do if you find something you love it? Ibu-ibu, apa yang Anda lakukan ketika Anda menemukan sebuah produk yang sangat Anda suka? You talk. Anda akan berbicara. Oh my God. Did you see the movie Titanic? You have to see. Ya ampun, ini film Titanic bagus, Anda harus menonton. Did you try the restaurant? So good and so cheap. You have to try. Apakah Anda sudah mencoba restoran itu? Rasanya sangat enak dan harganya murah. Anda harus coba. Right? Kenapa? Ladies, you talk. You love to talk, right? Ibu-ibu, Anda suka berbicara kan? And when you get old enough, men loves to talk too. Dan ketika Anda semakin tua, ternyata bapak-bapak juga suka ngomong. So talking about the product that you love becomes a business in Atomy. Jadi membicarakan produk yang Anda suka dapat menjadi bisnis di Atomy. So if you do Atomy, jadi kalau Anda mengerjakan Atomy, you will be prettier. You will be prettier. Prettier. Oh, Anda akan menjadi lebih cantik. How many people wants to be prettier? Berapa banyak orang ingin menjadi cantik? Wow. Thank God, everyone. Thank God, semua orang ya. How many men wants to be more handsome? Berapa banyak laki-laki yang ingin menjadi lebih ganteng? Men. Bapak-bapak. Okay. You don't want to be handsome? Okay, no problem. Anda tidak mau ingin menjadi ganteng? But ladies, you want to be prettier, right? Tapi ibu-ibu ingin menjadi cantik kan? If you use Atomy, you will be prettier. Kalau Anda menggunakan produk Atomy, Anda akan menjadi lebih cantik. I started Atomy when I was 40 years old. Saya memulai Atomy ketika saya berusia 40 tahun. And I've been doing Atomy business for 15 years. Dan saya sudah mengerjakan Atomy selama 15 tahun. Now I'm 39 years old. Sekarang saya 39. 39? Huh? 39? 39 years old. Saya 39 tahun. Really? Yes. You don't understand. I understand. Because I've been using Atomy products for 15 years. Karena saya menggunakan produk Atomy selama 15 tahun. It makes you younger and younger. Ini membuat Anda nampak lebih muda dan lebih muda. And you have to be, if you do Atomy, you will be healthier. Dan kalau Anda mengkonsumsi Atomy, Anda akan menjadi lebih sehat. How many people wants to be healthier? Berapa banyak orang ingin menjadi lebih sehat? Everyone. Semuanya. These are the two job requirement from Atomy. Tidak ada syarat dan ketentuan untuk menjalankan Atomy. We want to be prettier and healthier anyway. Kita ingin menjadi lebih cantik dan lebih sehat. But that is your job requirement from Atomy. That is your job requirement from Atomy. Itu adalah hal-hal yang harus Anda lakukan di Atomy. If you become prettier and healthier, then you will be wealthier as well. Kalau Anda menjadi lebih cantik, Anda menjadi lebih sehat, maka Anda akan menjadi lebih kaya. 3 things you must do in Atomy. 3 hal yang Anda harus lakukan di Atomy. Number 1, use the product.
Nomor satu, pakai produknya. Without using it, you cannot do it. Kalau Anda tidak pakai produknya, Anda tidak bisa menjalankan bisnis ini. And share this opportunity. Dan bagikan kesempatannya. Because this opportunity is not just for the business. Karena kesempatan ini bukan hanya untuk sekedar bisnis ya. You could be saving somebody's life. Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Anybody friend with me in Facebook? Adakah yang berteman dengan saya di Facebook? Oh man, you need to subscribe and hit the like button. Anda harus subscribe channel saya ya. If you are Facebook friend with me, you will see my profile picture. Kalau Anda berteman dengan saya di Facebook, Anda akan melihat profile picture saya. My profile picture said, Foto profil saya. it says, Atomy saves more people's lives than doctors. Profil picture saya mengatakan bahwa lebih banyak orang biasa yang hidup daripada dokter. So you are not just sharing this business opportunity. Jadi Anda tidak hanya sekedar membagikan bisnis ini Ya. atau kesempatan ini, You are actually helping a lot of people. Anda sebetulnya sedang menyelamatkan banyak orang. So be diligent to share this amazing opportunity to people outside. Jadi jadilah bijak untuk membagikan kesempatan ini kepada orang-orang di luar sana. And lastly, grow continuously as a leader. Dan teruslah bertumbuh sebagai seorang leader. The way you are now is not ready to be successful yet. The way you are now is not ready for your success yet. Jadi apa Anda sekarang itu belum menunjukkan kesuksesan. You need to grow yourself. Anda harus terus bertumbuh. You need to become a leader. Anda harus menjadi seorang leader atau pemimpin. And system. Sebuah sistem. This is the most important part in Atomy. Ini adalah hal yang paling penting di Atomy. Do you know McDonald's? Anda tahu McDonald? Do you have a McDonald's in Indonesia too? Ada McDonald di Indonesia? Do you know who made the McDonald's? Anda tahu siapa yang membuat McDonald? McDonald Brothers. McDonald Brothers made the McDonald's. McDonald's? McDonald Brothers made the McDonald's. McDonald bersaudara. But the McDonald's that you see now is not from McDonald Brothers, it's from Ray Kroc. Tapi pengelolaannya sekarang bukanlah lagi oleh McDonald bersaudara, melainkan oleh Ray Kroc is the person who made it to be franchise. Ray Kroc adalah orang yang membuat McDonald's ini menjadi franchise. Now McDonald's is as big as almost Samsung. Jadi sekarang McDonald's ini sebesar Samsung, It's a big company. sebuah perusahaan yang besar. Why it became a big company? Mengapa ini menjadi perusahaan yang besar? Because they made a system. Karena mereka membuat sistem. In Atomy, we have a system too. Di Atomy kita juga memiliki sistem. Through this system, anyone can make a success. Melalui sistem ini semua orang dapat menjadi sukses. If you always stay in the system, you will be successful. Kalau Anda selalu melaksanakan atau berada dalam sistem, Anda akan sukses. So what is the system? Jadi apakah sistem? Keep coming to our seminar. Terus datang di seminar kita. Let's say you cannot sleep tonight Jangan sampai kita bisa tidur malam ini. because you are too excited about Atomy business. Karena Anda terlalu bersemangat untuk mengerjakan bisnis Atomy. Then you have to come back to the system seminar with more people. Dan Anda akan kembali ke seminar ini dengan lebih banyak orang bersama Anda. But if you have a good sleep tonight, Tapi kalau Anda bisa tidur malam ini, that means you don't understand Atomy yet. itu artinya Anda tidak tahu tentang Atomy. Then just keep coming back to our seminar again and again. Anda hanya sekedar datang dan datang kembali ke seminar Atomy. Because the faith that you will be successful is coming from the listening. Karena keyakinan Anda untuk sukses itu adalah datang dari mendengarkan. You have to keep coming to our seminar to listen. Anda harus terus datang ke seminar untuk mendengarkan. Just like the branch in a tree, Sama seperti sebuah cabang pohon, if the branch is not connected to the stem of the tree, kalau cabang itu tidak menempel pada tubuh pohon tersebut, the branch will die.
cabang pohon tersebut akan mati. But if the branch is connected to the tree, then it's getting the nutrition all the time. It's gonna bear the fruit every year. Tapi ketika cabang tersebut terus menempel kepada tubuh dari pohon tersebut, maka dia akan menghasilkan buah setiap tahunnya. So stay in the system. Jadi tetaplah berada dalam sistem. That's me before Atomy. Ini adalah saya sebelum bisnis Atomy. Not the baby, this guy. Bukan bayinya ya, tapi yang membawa bayi. I came to America in 1996. Saya datang ke Amerika tahun 1996. I was looking for a better opportunity. Saya mencari kesempatan yang lebih baik. Before I go to America, Sebelum saya ke Amerika, I thought if I go to America, it'll be money on the tree, bearing money on the tree, just collect the money. Kalau saya pergi ke Amerika, maka saya akan menemukan pohon uang. So if I go to America, I'll be automatically rich. That's what I thought. Sorry? I thought if I go to Amerika, I thought I'll be automatically rich. Jadi saya berpikir ketika saya pergi ke Amerika, saya otomatis akan menjadi kaya. But it was not true. Tapi kenyataannya tidak demikian. Every single penny I have to earn. Saya harus menghasilkan uang. But somehow I lost my legal residency. Dan saya juga kehilangan tempat tinggal saya. And I become an illegal resident in America. Oh, dan saya menjadi warga negara yang ilegal di Amerika. So I've been living in America for 23 years illegally. Saya tinggal di Amerika 23 tahun secara ilegal. And I couldn't get regular job. Dan saya tidak mendapatkan pekerjaan yang benar. I was working day by day. Saya terus bekerja hari demi hari. And I need to support the family. Saya harus menghidupi keluarga. So basically my life was pretty tough. Jadi kehidupan saya sangat sulit waktu itu. And I didn't have any hope. Dan saya tidak punya harapan. But somehow I got four children. Tapi bagaimanapun saya punya 4 anak. So I had to be working. Saya harus tetap bekerja dan bekerja. No matter how hard I work, I'm still getting poorer and poorer. Tidak peduli seberapa keras saya bekerja, saya tetap miskin. And finally, I lost my house too. Dan pada akhirnya saya kehilangan rumah saya juga. So I lost almost everything. Saya kehilangan hampir semuanya. But God is good. Tapi Tuhan itu baik. All the time, God is good. Tuhan itu baik setiap waktu. I met Atomy year 2010. 2010? Yeah. Saya bergabung di Atomy tahun 2010. There is a picture from my first seminar. Ini adalah foto dari seminar pertama saya. I was introduced to Atomy and I became a member and I got invited to the seminar. Saya memutuskan untuk bergabung di Atomy dan saya memutuskan untuk datang ke seminar. Of course, Atomy is a network marketing company. Tentu saja Atomy ini adalah bisnis MLM. So even though I attended the seminar, I didn't have any intention of doing this as my business. Jadi meskipun saya datang ke seminar, sebenarnya saya tidak punya ketertarikan terhadap bisnis ini. I was just doing a favor by attending the seminar for her. Saya hanya melakukan ini untuk menyenangkan orang yang mengajak saya ini. And chairman was talking. Dan chairman berbicara. He was talking in Korean. Dia berbicara dalam bahasa Korea. I'm a Korean. Saya adalah seorang Korea. So even though I don't want to pay attention, it automatically comes in and it automatically start processing in my head. Jadi meskipun sebenarnya saya tidak ingin memperhatikan, saya terus mendengarnya karena yang ngomong adalah orang Korea. And then you know what happened? Dan Anda tahu apa yang terjadi? I start nodding. Saya mengangguk-ngangguk. And he spoke 4 hours. Dan itu adalah selama 4 jam. And I did this for 4 hours. Saya mangguk-mangguk selama 4 jam. So 4 hours later, I got confused. Jadi 4 jam kemudian saya malah jadi bingung. My head said, Jason, don't do this. Network marketing, don't do this. Otak saya berkata, Jason, jangan lakukan MLM. But my heart says, Tapi hati saya berkata, Jason, what if everything he says is true? Jason, bagaimana kalau ternyata semuanya ini benar? Have you been making right decisions all the time? Have you been making right decisions all the time? Apakah kamu selalu membuat keputusan yang benar setiap saat? You thought there was a right decision, but later turned out to be wrong decision.
Sekarang Anda berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tepat, tapi nanti ke depannya ternyata itu salah. What if you decide not to do this today and turned out to be Atomy become a good company? Tapi bagaimana jika Anda memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang, tapi ke depannya ternyata Atomy menjadi perusahaan yang besar? Then you are losing the opportunity. Maka Anda kehilangan kesempatan. So I just grabbed this opportunity. Maka saya mengambil kesempatan ini. And that changed my life. Dan setelah itu Atomy mengubah hidup saya. After I decided to do Atomy as my business, Setelah saya mengerjakan Atomy sebagai bisnis saya, my life has been changed a lot. hidup saya berubah banyak. Before Atomy, I was nobody. Sebelum Atomy saya bukanlah siapa-siapa. Now I'm somebody. Sekarang saya adalah seseorang. That's me and my wife Ini adalah saya dan istri saya. in a royal cruise. Royal Cruise. If you become a royal master, you will go cruise in Europe for 10 nights and 11 days. Kalau Anda menjadi seorang Royal Master, Anda akan diberikan award cruise selama 10 malam 11 hari. We are so happy now. Kami sangat bahagia sekarang. But before Atomy, we used to fight a lot. Tapi sebelum saya mengenal Atomy, kami bertengkar sangat banyak. Why? Kenapa? No money, no honey. No money, tak ada uang, abang tak disayang. Gentlemen, 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 Gentleman, pemberani. you need to make a lot of money to make a honey with your wife. Bapak-bapak, Anda harus menghasilkan uang ya, supaya istri Anda mau bersama Anda. Ladies, Ibu-ibu, don't complain too much to your husband. jangan banyak komplain ke suami. They are working hard anyway, Mereka bagaimanapun bekerja dengan keras. but they are working hard in wrong place. Tetapi mereka bekerja di, Tell your husband to do Atomy. katakan pada suami Anda untuk mengerjakan Atomy. If they don't listen, Kalau mereka tidak mendengar, you do it. Anda yang melakukannya. There are two ways to break an egg. Ada Two ways to break an egg. ada dua cara untuk memecahkan sebuah telur. If you break from inside, it becomes a life. Kalau Anda memecahkannya dari dalam, kalau ini pecah dari dalam akan menjadi sebuah kehidupan. But if you break it from outside, it becomes a fried egg. Tapi kalau Anda merusaknya atau menghancurkannya dari luar akan mengakhiri kehidupan. As a matter of fact, we are all inside the egg. We all? As a matter of fact, we are all inside the egg. Pada kenyataannya kita ini ada di In fact, we are inside the egg too. pada kenyataannya kita ini berada dalam sebutir telur juga. An egg called comfort zone. Comfort zone. Dalam sebuah lingkaran zona nyaman. What do you have to do then? Apa yang harus Anda lakukan? You have to break the comfort zone from inside. Anda harus memecahkan zona nyaman dari dalam. If you don't break it now, Kalau Anda tidak menghancurkannya sekarang, your comfort zone will be broken from outside. Zona nyaman Anda akan menghancurkan Anda dari luar. Do you remember the pandemic? Anda ingat pandemi? A lot of people lost their job. Banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. A lot of people lost their business. Banyak orang kehilangan bisnis mereka. A lot of people lost their lives too. Banyak orang kehilangan hidup mereka juga. Why? Mengapa? Because they didn't break their comfort zone. Karena mereka tidak memecahkan zona nyaman mereka. We have no idea what's going to happen in the future too. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan juga. Do you see the climate change? Anda melihat perubahan iklim? We had a big fire in South Korea. Big fire in wildfire in South Korea. A lot of people lost their houses. Ada kebakaran hebat di Korea. A lot of people died because of the fire. Banyak orang meninggal karena kebakaran tersebut. You have no idea what's going to happen to your life. Anda tidak pernah punya bayangan apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. So you have to prepare now. Jadi Anda harus mempersiapkannya sekarang. What do you have to do? Apa yang harus Anda lakukan? Break your egg, break your comfort zone. Pecahkan telur Anda, pecahkan zona nyaman Anda. Let's give a big round of applause. Tepuk tangan dulu yang meriah.
But before you come out of your comfort zone, you feel like you're gonna die. Tapi ketika orang keluar dari zona nyaman, mereka merasa seperti akan mati. But once you come out of your comfort zone, you will be free. Tapi sekali Anda keluar dari zona nyaman, Anda akan bebas. Maybe you think you can do anything, Anda dapat melakukan apa saja, but you cannot do everything. tapi tidak semuanya. So you have to focus. Jadi Anda harus fokus. Once you choose to do atomy, Sekali Anda memutuskan untuk mengerjakan atomi, focus as much as you can. fokuslah sebanyak yang Anda bisa. Because atomy is your future. Karena atomi adalah masa depan Anda. Anybody understand what this means? Apakah ada yang mengerti tulisan di slide? This means nothing in the world is greater than the power of word. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih hebat daripada ucapan. God created this world by His word. God created this world by His word. Tuhan itu menciptakan dunia ini melalui ucapan. So if you are children of God, Jadi kalau Anda anak Tuhan, you have the same power. Anda memiliki kekuatan yang sama. You can create your future. Anda dapat menciptakan masa depan Anda. What is your future? Apakah masa depan Anda? You could imagine. You could imagine. Anda dapat membayangkannya. And you could put it in your head. Dan Anda dapat menyimpannya dalam pikiran Anda. And you write it down. Lalu menulisnya. And share with your partners. Dan tunjukkan kepada rekan Anda. And keep thinking about it. Dan terus pikirkan tentang hal itu. Keep sharing the future with your partners. Terus bagikan tentang masa depan Anda dengan rekan Anda. Then it will come to your future. Dan Anda akan mendapatkan masa depan Anda yang Anda inginkan. Future self. Future self. Masa depan diri. What is your future self? Apakah masa depan diri Anda? Let me tell you your future self. Let me tell you your future self. Anda adalah masa depan Anda. If I come next year, Kalau saya datang tahun depan, every one of you become auto sales master. semua orang akan menjadi auto sales master. 3 years later, 3 tahun mendatang, you will be making $10,000 every month. Anda akan menghasilkan $10.000 setiap bulannya. That is your future self. Itu adalah masa depan Anda. If you keep thinking about it, Kalau Anda terus memikirkan tentang hal ini, then you have to know what you have to do, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan, and you have to choose what choices you have to make. dan Anda harus membuat sebuah keputusan apa yang Anda harus memilih apa yang Anda putuskan. When I started atomy, Waktu saya memulai atomi, I couldn't speak English. saya tidak dapat berbicara bahasa Inggris. I was only talking to Korean people. Saya hanya berbicara kepada orang Korea. And one day, one of my partner brought me somebody doesn't look like a Korean. Dan pada suatu hari teman saya membawakan teman yang lain yang nampaknya bukan orang Korea. So I asked my partner, does she speak Korean? Jadi saya bertanya kepada rekan saya apakah dia dapat berbicara bahasa Korea. My partner said, no. Dia berkata tidak. I said, then what do you have to do? Dan saya berkata, apa yang harus saya lakukan? My partner asked me to explain atomy business in English. Jelaskan atomi dalam bahasa Inggris. So I tried my best with my poor English. Jadi saya mengusahakan yang terbaik dengan Inggris saya yang terbatas. Then magic happened. Dan keajaiban terjadi. The lady who doesn't speak Korean understand my English. Wanita tersebut yang nggak mengerti bahasa Korea mengerti bahasa Inggris saya. She said, wow, Dia berkata, wow, exciting, sangat amazing, menarik, luar biasa. wow. Wow. And she never show up. Tapi dia tidak pernah muncul setelah itu. And we tried many times like that. Dan kami terus mencoba sesuatu seperti itu. And one day I decided in my mind. Suatu hari saya membuat keputusan dalam pikiran saya. I want to learn English and I want to give my speech in English. Saya ingin belajar bahasa Inggris dan ingin memberikan speech dalam bahasa Inggris. That is my future self. Itu masa depan saya yang berbicara. Then what do I have to do? Apa yang harus saya lakukan? I start reading my Bible in English every day. Saya memulai untuk membaca kitab suci saya dalam bahasa Inggris. I studied English every day. Deliberately. You know the word?
deliberately. On purpose, I start studying Saya English. belajar bahasa Inggris secara formal. Every day I study English. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. And whenever I have a chance, I explain atomic plan in English. Setiap kali ada kesempatan saya selalu menjelaskan atomi dalam bahasa Inggris. And many years later, Dan beberapa tahun kemudian, I'm standing in front of Batam, Indonesia, saya berdiri di depan peserta dari Batam, Indonesia, giving my speech in English. memberikan speech saya dalam bahasa Inggris. Did you like it? Apakah Anda menyukainya? About 4 years ago, Sekitar 4 tahun yang lalu, I found I have a lot of Spanish-speaking people in my group. saya menemukan ada banyak orang yang berbicara bahasa Spanyol di So- grup saya. So I made my future self again. Saya membuat masa depan saya berkata lagi. In the future, I want to give my speech in Spanish too. Di masa mendatang saya juga ingin memberikan speech saya dalam bahasa Spanyol. So 4 years ago, I started studying Spanish every single day. Jadi sekitar 4 tahun lalu saya mulai belajar bahasa Spanyol hari demi hari. De hecho, he estado aprendiendo español cada día por 5 minutos hasta hoy por 1586 días hasta hoy. You have no idea what. So what I said, I've been studying I've been studying Spanish for 1,862 days every day until today. 5 minutes, 10 minutes every day. So I can speak more and more Spanish now. Ya, saya sekarang sudah lebih pandai berbicara bahasa Spanyol. Last week, I was in Taipei. Minggu yang lalu saya di Taipei. And I came here Batam yesterday from Singapore. Dan saya datang ke Batam kemarin dari Singapura. A lot of people speaking Chinese. Banyak orang berbicara bahasa Chinese, Mandarin. Let's learn Chinese. Ayo belajar bahasa Mandarin. So I started studying Chinese for five days until today. Jadi saya sudah belajar bahasa Chinese atau Mandarin 5 hari sampai hari ini. If you want something in your future, Kalau Anda menginginkan sesuatu di masa depan Anda, always put it in your mind selalu tanamkan dalam pikiran Anda and do it every day. dan lakukan. You know, I have another future self too. Saya punya masa depan saya berkata lagi, I want to have a 6-pack in my belly. saya ingin punya perut six pack. Uh-huh. Nah, And I want to have a lot of muscle like a real man. dan saya ingin punya otot yang bagus sebagai So- laki-laki. That's my future self. Itu adalah masa depan saya yang berbicara. Then what do I have to do? Apa yang harus saya lakukan? I have to exercise every day. Saya harus berolahraga setiap hari. Raise your hand if you watch me in the YouTube or Facebook or Instagram. I'm exercising. Some people, right? Okay, oh, really? Those people who didn't raise your hand, you make sure subscribe and hit the like button. Yang tidak angkat tangan, pastikan Anda subscribe. I've been exercising every single day for 486 days so far. Saya sudah berolahraga selama how many? Huh? How many? For how many? 486 days every day. Oh, setiap hari ya, 6 hari dalam seminggu. Every morning, sometimes I don't feel like to exercise. Setiap pagi saya merasa bahwa saya harus berolahraga. Can I skip today? Tapi saya seperti, aduh, bisakah saya tidur saja? Then I put my future self. Tapi masa depan saya berkata lagi, Oh, if I have a 6-pack and if I have a lot of muscle, my wife will love it. kalau saya punya body yang six pack, istri saya akan menyukainya. Then my eyes open wide. Okay, let's go exercise. Jadi saya putuskan, oke, kita olahraga saja. If you have a future self vividly in your head, Kalau masa depan Anda berkata sesuatu, tanamkan itu dalam pikiran Anda. then action comes automatically. Dan lakukan usaha untuk mewujudkannya. Small choices and actions. Sebuah pilihan kecil dan action. You guys decided to be here today. Anda memutuskan untuk berada di sini hari ini. And a lot of people still didn't come today. Dan sebagian orang berpikir untuk tidak hadir malam ini. But your tomorrow and their tomorrow will be
not many difference. Not much difference. Tetapi besoknya dan besoknya tidak akan ada banyak perbedaan. Actually, it doesn't make a lot of changes every day. Tidak ada perubahan yang berarti setiap hari. It might be boring too. Dan membosankan juga. Even though I've been exercising every day, I still have a 1 pack only. Meskipun saya sudah berolahraga setiap hari, saya tetap saja baru punya 1 pack di perut saya. But if I believe that if I continue doing this, someday I'm gonna have a 6 pack in my belly. Tapi saya percaya kalau saya terus melakukannya setiap hari, suatu hari nanti saya akan punya perut yang 6 pack. Same thing with you too. Sama dengan Anda juga. Do you want to make an auto sales master? Sorry? Do you want to make an auto sales master? Anda ingin punya 6 pack? Do you want to make an auto sales master? Anda ingin menjadi seorang sales master? Do you want to make a leaders club? Anda ingin bergabung dalam leaders club? Then keep making small actions. Maka lakukanlah sesuatu untuk mengubah hidup Anda. Keep making small choices. Lakukan hal untuk membuat pilihan yang kecil. Make sure you take small steps every single day. Pastikan Anda selalu melangkah setiap hari. And never stop. Jangan pernah berhenti. Then someday you will have a compounding power and you will get the result. Satu hari kekuatan Anda akan terkumpul dan menjadi masa depan Anda. Which one would you choose from this? Mana yang akan Anda pilih dari dua kejadian ini? Pain now or pain later? Bersakit-sakit sekarang atau bersakit-sakit nanti? Which one is better? Mana yang lebih baik? Pain now is better. Bersusah-susah sekarang lebih baik. They not gonna accept you right away. Sorry? They not going to accept you right away. Mereka tidak akan menerima Anda secara langsung. You might have to talk 10 times. Anda mungkin harus berbicara 10 kali. You might have to talk to them maybe 20 times or 30 times. Mungkin 20 atau bahkan 30 kali berbicara. But every single pain you go through is the process of being successful. Tapi setiap kesusahan yang Anda lalui itu adalah sebuah proses untuk menuju kesuksesan. Not everyone can make a success. Tidak semua orang dapat menjadi sukses. Actually, success is not meant to be easy. Sukses itu memang tidak mudah. Success is not easy. Sukses itu tidak mudah. It's difficult. Ini susah. So you have to have a strong faith. Anda harus mempunyai keyakinan yang besar. Every single moment you face the difficulty, go through it. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, Anda harus melaluinya. Don't avoid it. Jangan menghindarinya. Just do it. Lakukan saja, hadapi. Do you see this old lady? Anda dapat melihat wanita tua ini, Oma? What do you think? Apa yang Anda pikirkan? Oh, she's too old. Oh, dia tua. She cannot do anything. Dia tidak bisa melakukan Well, you apa-apa. know, she says, it's never too late. Sukses itu tidak akan pernah terlambat. That doesn't mean you have to buy a bike tomorrow, okay? Bukan artinya Anda harus membeli sebuah sepeda motor besok. Actually, a lot of people are riding bike here. Saya melihat ada banyak orang naik motor ya di sini. But which means never too late. Kesuksesan itu tidak pernah terlambat. Just get it started today. Hanya lakukan dan mulailah sekarang. If you get started today, 5 years later, you will appreciate that you started today. Kalau Anda melakukannya sekarang, 5 tahun dari sekarang Anda akan mensyukuri apa yang Anda mulai sekarang. If you get started today, Kalau Anda mulai sekarang, a lot of people will follow you. akan ada banyak orang yang mengikuti Anda. It's never too late. Gak akan pernah ada kata terlambat. Just get it started. Mulai saja. When I see you next time, Kalau saya ketemu Anda lain kali, I want you to make a big success in Atomy. saya ingin melihat Anda sudah sukses di Atomy. Thank you very much, everyone. Terima kasih semuanya. Good job. Thank you. 구독, 좋아요 눌러주세요.